Ako sa wet market. Titingin ako ng isda. Dito ako sa wet market. Ito yung wet market sa Jurong West. Titingin lang ako ng isda. Ito yung wet market. Titingin lang ako ng isda. Yung may sabon na saging pero ang pangit. Oh. Tingnan ko kung may galunggong. Gusto ko kasi galunggong. Tamban. Hindi naman to galunggong. Lapad naman to. Gusto ko bilog. Lapad man to. Gusto ko bilog. Lapad naman to. Gusto ko yung bilog na galunggong. 6, 7 lagi. Baik. Sapu ah. Hanap muna ako ng iba. Hanap muna ako ng iba. Guys, tama-tama. Hanap ako ng iba. Hanap ako ng iba. Hanap ako ng iba. Hindi naman maganda. Wala namang galunggong. Walang galunggong. Tamban yan, I don't like. Ayaw ko nyan kasi ano. Let me check it. Hindi naman to. Yes. Hindi naman to galunggong. Galunggong, no, finish. Finish already. Yeah, finish already. Bangus have. Bangus? Bangus. You have? One bangus. Bangus. So I want galunggong. Wait, I go and find some. I go and find some. Go to other shop. Finish already. Finish already. Late na kasi ako. I should go. How can I grill? Hi. Wala nang galunggong. Yes, friend. Ano? Milk fish na lang ang bilhin ko. Bukas na lang ako bibili ng galunggong. Milk fish na lang ang bilhin. Sama aja, Mak. How much? Ini lagi, Bos. How much kilo this? Sorry, 1 kg $8 itu. Hah? 1 kg $8. Boleh Kak? Ini aja. Terus lengki. Sampai potong ah? Setengah 10. 10. Dua, boleh? 10. Jangan, 2 lebih. 1 lebih. Dia belah, cantik. Uncle, tengok sini. Tengok. Berapa? Berapa? Itu perlu dikenapatin. Anak gua tahu Betul, Mak. Saya tahu, Mak. Pasal saya dokter 30 tahun. Jadi tahu, dia gigi sakit, tak sakit. Adik pun tahu, ha? Uncle, berapa ini? Dia kepala sakit, tak sakit. Adik pun tahu. pandai lang. 8 $8, sister. Ini 1 kilo riau. 1 kilo riau. Sorry, 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Ini 15. Uncle boleh cuci ya? Angka. Pusi. Tap.
Burung kawin panggewaan ke. Ah. Abang. Abang. Boleh hai. Ya, 14 saja. Abang. Abang boleh. Abang, tabulit sa pa. Bagus loh. Penting. Ini. Ini. Ya. Butterfly. Ah. Mas sudah udang. Tomorrow ada galunggong. Hong Kong. Tao. Pasal hari-hari dia tak sama. $6, yes. Ini berapa kilo? Ini 5 1 kilo. 5 1 kilo. 18. Ya. Lagi mas. 8 itu coba. Ini 1,5 kilo. Sama ini? Setengah genap 10 sudah mas. Makan lumayan. Saya suka kecil-kecil. Kecil sini kak. Itu besar sikit. Ini apa ini Sama ikan? tongkoi. Tongkol. Mak makasih. Itu ba ikan bakul? Dok, semua. Banyak lah. Walang kung ikan bakul. Boleh Pak? Mari ada satu. Genap 10. No nice, this one no nice. Itu aku tilawat gila lah. Besar. Berapa besar? Bili na lang ako ng wala nang galunggong. Takut. Ini semua terong yang gini. Dia besar dia mau kecil. Babahin ako. Batang, biasa. Sama, boleh. Dad, tomorrow lah saya balik sini. Ya. Saya tengok ada Sikit. berapa ini kilo galunggong? Ya, galonggong $7. Besarnya. 7 ah. 1 kilo. Kamu kasihkan 1 kilo ah. Cara apa? Kamu kasihkan saya 1 kilo. Boleh. Ada apa simpan? Ah, sini. Sama ini panjang ah. Terima kasih. Ya. Terima thank you. kasih. Selamat. Terima kasih. Wala na daw galunggong, kaya sa milk fish na lang binili ko, $8. Meron doon parang galunggong, kaya lang hindi siya maganda. Uwi na din ako. Hindi naman siya maganda. Ayaw, mukhang buraot. Bukas na lang, nag-order na ako 6 kilo. Ito yung wet market dito eh. Wala na dito isda. Wala na dito isda. Doon lang may isda. Ito yung wet market dito. Dati ako nagtatambay dito eh. Ang lalaki naman ng mangga. Kaya pala bukas. Let me check the food. Ayoko na ng mangga. Ano check the food. Orange. 1 kilo $4. One piece. Dragon fruit. Rambutan. Ayoko ng rambutan. I should buy mangosteen. Ano? Uli na ako. This is the one. I want to buy the food here. Pupunta ako dito sa sa food. Dito pala maraming shop. Open na. Kalimutan ko. Eyelashes. Wari ko dito na remember ko yung food. I don't cook. I don't want chicken rice. I want hot cook. You can find. Ayoko naman.
I want to eat Mihong Kwe. Mihong Kwe. Hello, you also got shop here? You also got shop here? Wow, talaw pa na. I don't know you got shop here. I want to buy paimen. May shop pala dito may shop din sa baba namin ano? Ayun, my biscuit all drop. Wait ha? Drop naman. Kukuha akong pera sa bulsa ko, hindi ako makakuha. Bibili ako ng paimen. Nag-drop na yun. Gusto ko yung mainit na sabaw. Oh. I don't know what to eat. Ano pa yan? Laksa. Yeah, I eat laksa. I so long never eat laksa. I will eat laksa. Laksa. I want to buy laksa. Laksa. I want to buy laksa.